Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The final opening ceremony for this year's Yom HaShoah took place on Wednesday evening at 8 p.m. at Yad Vashem Warsaw Ghetto Square on the Hill of Remembrance in Jerusalem. Speeches were delivered by President Yitzhak Herzog and Prime Minister Benjamin Netanyahu. The Remembrance Day program continues today. Once again this year, life in Israel comes to a standstill for 2 minutes and 10 a.m. Every year, Israel comes to a standstill for 2 minutes and siren sound. Commemorations are held throughout the day. Yom HaShoah, Israel's Holocaust Remembrance Day. Siren sound, traffic stops on the roads, trains stop, people get out of their vehicles, stand up at work and at home, and bow their heads for 2 minutes in remembrance of the 6 million Jewish victims of the Second World War. This year's a special year, 80 years since the liberation of Nazi concentration camps across Europe. Each year, the number of Holocaust survivors dwindles. Current estimates are that the world will lose 70% of the remaining survivors in the next 10 years and 90% in the next 15 years. According to U.S. Secretary of State Marco Rubio, U.S. President Donald Trump is determined to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon and would prefer to achieve this through negotiations, as the Times of Israel reported. We don't want to see a war. This is not a president who campaigned on starting wars. And as he said very clearly, Iran is not going to get a nuclear weapon, and he reserves every right to prevent that from happening, but he would prefer that it doesn't happen. He would prefer that there should be no need for the use of military force, either by us or by anyone else. He would prefer it to be something that we could negotiate. Trump votes confidence in U.S. Special Envoy Steve Witkoff, saying we have good people negotiating. The Iranians have shown a willingness to negotiate. We will talk to them, Rubio stresses, adding that if Iran wants a civilian nuclear program, they can have it, just like many other countries in the world. Warsaw will not send troops to a possible peace mission in Ukraine, but will support such an international initiative, as Polish Foreign Minister Radosław Sikorski told the same in Warsaw, outlining the main goals of Polish foreign policy this year. Speaking in the presence of President Andrzej Duda, Mr. Sikorski addressed the war in Ukraine and listed the items of Polish support to Kyiv so far. He stressed that almost 80% of international aid to Ukraine passes through Poland, and that Warsaw has trained almost 30,000 Ukrainian soldiers, one-third of those trained in the European Union in total. Referring to the fact that some states are considering participating in a peace mission in Ukraine, he confirmed that Poland would not join them, but would provide support for the possible mission. The Palestinian Islamist terrorist organization Hamas released a video in midweek of Omi Miran, a Hungarian-Israeli dual national hostage being held captive, as the Israeli press reported. Miran had previously been released about a year ago alongside hostage Keith Siegel, who has since been freed. Miran turned 48 years old last week. It's his second birthday in Hamas captivity. In Russia, the Superjet SJ-100 aircraft built entirely from important parts has successfully completed its first flight, the state-owned Rostec company announced. The plane took off from the city of Komsomolsk-na-Amur in the Far East. Vladimir Artykoyev, deputy CEO of Rostec, said, "We have replaced about 40 foreign systems and equipment on the aircraft, including the most important one, the engines. The aircraft is now being tested in the third prototype developed by the United Aircraft Corporation OAC. For the first time, the Superjet has flown exclusively with Russian-made PD-8 engines, which will replace the existing Franco-Russian SAM-146 engines, as RBC.RU reported." The St. Peter's Basilica was kept open overnight to allow the faithful to bid farewell to the church leader who died on Easter Monday. Pilgrims have been arriving in Rome in droves since the death of Pope Francis. Tens of thousands of people queued in the middle of the week to bid farewell to Pope Francis after his death. Even at night, the crowds were so large that, contrary to previous plans, St. Peter's Basilica was not closed at midnight. The faithful waited patiently for hours for the turn. They had until 7 o'clock on Friday evening to say goodbye to Pope Francis. Then, at 8 p.m., the closing ceremony for the Pope's coffin began, led by Cardinal Kevin Joseph Farrell, the Vatican's master of ceremonies said. Donald Trump Jr. started his European tour this week. His first visit was to Hungary on Friday. In Hungary on Friday, he attended a private event where he also held talks with Gellert Jasej, the president of 4iG plc. During his current tour, he will also visit Bulgaria, Romania, and Serbia. According to unnamed sources, the purpose of the trip is not only to build business contacts, but also to increase the regional political and economic influence of the Trump name. This is Trump Jr.'s second trip to Europe under his father's second presidency, having visited Romania and Serbia last September, then for campaign purposes. As part of the series of events dubbed Trump Business Vision 2025, Trump Jr. is looking for opportunities for U.S. business interests to play a role in the emerging markets of Central and Eastern Europe. The visit is of particular importance for Hungary, where the Hungarian government aims to attract U.S. investments, and 4iG could be a key player in this.
And finally, for the weather, expect generally cool, overcast, and sometimes rainy weather over the weekend. By Sunday, a southerly breeze will start to ease, with partly cloudy and partly sunny skies expected. The temperatures will average around 4 to 11 degrees Celsius in the morning and 14 to 18 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die offizielle Eröffnungszeremonie für den diesjährigen Yom HaShoah fand am Mittwochabend um 20 Uhr auf dem Platz des Warschauer Ghettos in Yad Vashem, auf dem Hügel der Erinnerung in Jerusalem statt. Ansprachen wurden von Staatspräsident Yitzhak Herzog und Premierminister Benjamin Netanyahu gehalten. Das Programm zur Gedenktag wird heute fortgesetzt. Auch in diesem Jahr wird das Leben in Israel um 10 Uhr für 2 Minuten zum Stillstand gebracht. Jedes Jahr steht Israel am Yom HaShoah, dem israelischen Holocaust-Gedenktag, für 2 Minuten still, wenn Sirenen ertönen und den ganzen Tag über Gedenkveranstaltungen stattfinden. Sirenen ertönen, der Verkehr auf den Straßen kommt zum Liegen, Züge halten an, Menschen steigen aus ihren Fahrzeugen aus, stehen am Arbeitsplatz und zu Hause auf und verneigen sich 2 Minuten lang im Gedenken an die 6 Millionen jüdischen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, 80 Jahre seit der Befreiung der Nazi-Konzentrationslager in ganz Europa. Jedes Jahr nimmt die Zahl der Überlebenden des Holocausts ab. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass die Welt in den nächsten 10 Jahren 70% und in den nächsten 15 Jahren 90% der verbleibenden Überlebenden verlieren wird. Laut US-Außenminister Marco Rubio ist US-Präsident Donald Trump entschlossen, den Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erhalten und würde es fortziehen, dies durch Verhandlungen zu erreichen, berichtete The Times of Israel. Wir wollen keinen Krieg sehen, dies ist kein Präsident, der damit geworben hat, Kriege zu beginnen. Und wie er sehr deutlich sagte, wird der Iran keine Atomwaffen bekommen und er behält sich jedes Recht vor, dies zu verhindern. Aber er würde es fortziehen, dass es nicht dazu kommt. Er würde es fortziehen, dass keine Notwendigkeit für die Anwendung militärischer Gewalt gibt, weder durch uns noch durch irgendjemand anderen. Er würde es fortziehen, wenn wir darüber verhandeln könnten. Trump spricht dem US-Sondergesandten Steve Witkoff sein Vertrauen aus und sagt, wir haben gute Leute, die verhandeln. Die Iraner haben ihre Bereitschaft zu verhandeln gezeigt. Wir werden mit ihnen reden, betont Rubio und fügt hinzu, wenn der Iran ein ziviles Atomprogramm will, kann er es haben, wie viele andere Länder in der Welt auch. Warschau wird keine Truppen zu einer möglichen Friedensmission in der Ukraine entsenden, aber eine solche internationale Initiative unterstützen, erklärte der polnische Außenminister Radosław Sikorski vor dem Sejm in Warschau und erläuterte die wichtigsten Ziele der polnischen Außenpolitik in diesem Jahr. In seiner Rede im Beisein von Präsident Andrzej Duda ging Sikorski auf den Krieg in der Ukraine ein und zählte die Punkte auf, in denen Polen Kiew bisher unterstützt hat. Er betonte, dass fast 80% der internationalen Hilfe für die Ukraine über Polen läuft und dass Warschau fast 30.000 ukrainische Soldaten ausgebildet hat, ein Drittel der in der Europäischen Union ausgebildeten Soldaten. In Bezug auf die Tatsache, dass einige Staaten erwägen, sich an einer Friedensmission in der Ukraine zu beteiligen, bestätigte er, dass Polen sich ihnen nicht anschließen werde, aber Unterstützung für eine mögliche Mission leisten werde. Die palästinensische islamistische Terrororganisation Hamas hat Mitte der Woche ein Video veröffentlicht, in dem Omri Miran, ein ungarisch-israelischer Doppelbürger, als Geisel festgehalten wird, wie die israelische Presse berichtet. Miran war bereits vor etwa einem Jahr freigelassen worden, zusammen mit der Geisel Keith Siegel, die inzwischen freigelassen wurde. Miran wurde letzte Woche 48 Jahre alt, sein zweiter Geburtstag in der Gefangenschaft der Hamas. In Russland hat das vollständig aus importierten Teilen gebaute Flugzeug Superjet SJ-100 seinen ersten Flug erfolgreich absolviert, teilte das staatliche Unternehmen Rostech mit. Das Flugzeug hob von der Stadt Komsomolsk in Amur im fernen Osten ab. Vladimir Atyakov, stellvertretender CEO von Rostech, sagte, wir haben etwa 40 ausländische Systeme und Ausrüstungen an den Flugzeugen ausgetauscht, darunter das wichtigste, die Triebwerke. Bei dem jetzt getesteten Flugzeug handelt es sich um den dritten von der United Aircraft Corporation entwickelten Prototyp. Zum ersten Mal fliegt der Superjet ausschließlich mit PD-8-Triebwerken aus russischer Produktion, die bestehenden französisch-russischen SAM-146 Triebwerke ersetzen würden, berichtete RBC.ru. Der Petersdom bleibt über Nacht geöffnet, um den Gläubigen die Möglichkeit zu geben, sich von dem am Ostermontag verstorbenen Kirchenoberhaupt zu verabschieden. Seit dem Tod von Papst Franziskus strömen die Pilger in Scharen nach Rom.
Zehntausende von Menschen standen Mitte der Woche Schlange, um sich von Papst Franziskus nach seinem Tod zu verabschieden. Selbst in der Nacht war der Andrang so groß, dass der Petersdom entgegen früherer Pläne nicht um Mitternacht geschlossen wurde. Stundenlang warteten die Gläubigen geduldig, bis sie an der Reihe waren. Bis 7 Uhr am Freitagabend hatten sie Zeit, sich vom Papst Franziskus zu verabschieden. Dann um 20 Uhr begann die Abschlusszeremonie für den Sarg des Papstes, die von Kardinal Kevin Joseph Farrell, dem Zeremoniemeister des Vatikans, geleitet wurde. Donald Trump Jr. hat diese Woche seine Europatournee begonnen. Sein erster Besuch war am Freitag in Ungarn. In Ungarn nahm er am Freitag an einer privaten Veranstaltung teil, bei der er auch Gespräche mit Gellert Jászai, dem Präsidenten von 4IG plc, führte. Während seiner derzeitigen Reise wird er auch Bulgarien, Rumänien und Serbien besuchen. Ungenannten Quellen zufolge dient die Reise nicht nur dazu, Geschäftskontakte zu knüpfen, sondern auch dazu, den regionalen politischen und wirtschaftlichen Einfluss des Namens Trump zu vergrößern. Dies ist die zweite Europareise von Trump Jr. unter der zweiten Präsidentschaft seines Vaters, nachdem er im vergangenen September Rumänien und Serbien besucht hatte, damals zu Wahlkampfzwecken. Im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen mit dem Titel Trump Business Vision 2025 sucht Trump Jr. nach Möglichkeiten, wie amerikanische Geschäftsinteressen in den aufstrebenden Märkten Mittel- und Osteuropas eine Rolle spielen könnten. Der Besuch ist von besonderer Bedeutung für Ungarn, wo die ungarische Regierung US-Investitionen anlocken will und 4IG dabei eine Schlüsselrolle spielen könnte. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende ist allgemein kühles, bewölktes und manchmal regnerisches Wetter zu erwarten. Am Sonntag wird der Südwind nachlassen und es wird teilweise bewölkter und teilweise sonniger Himmel erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 4 und 11 Grad am Morgen und zwischen 14 und 18 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. La cérémonie d'ouverture officielle du Yom HaShoah de cette année a eu lieu mercredi soir à 20h sur la place du ghetto de Varsovie de Yad Vashem, sur la colline du souvenir à Jérusalem. Les discours ont été prononcés par le président Yitzhak Herzog et le premier ministre Benjamin Netanyahu. Le programme de la journée du souvenir se poursuit aujourd'hui. Cette année encore, l'avion en Israël s'arrête pendant 2 minutes à 10h. Chaque année, Israël s'arrête pendant 2 minutes, tandis que les sirènes retentissent et que des commémorations sont organisées tout au long de la journée d'allocation de Yom HaShoah, la journée israélienne des commémorations de l'Holocauste. Les sirènes retentissent, la circulation s'arrête sur les routes, les trains s'arrêtent, les gens sortent de leurs véhicules, au travail, dans la maison, et inclinent la tête pendant 2 minutes en souvenir des 6 millions de victimes juives de la Seconde Guerre mondiale. Cette année est une année particulière, 80 ans après la libération des camps de concentration nazis à travers l'Europe. Chaque année, le nombre de survivants de l'Holocauste diminue. Selon les estimations actuelles, le monde perdra 70% de survivants dans les 10 prochaines années et 90% dans les 15 prochaines années. Selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le président américain Donald Trump est déterminé à empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire et préférerait y parvenir par le biais des négociations, a rapporté le Times of Israel. Nous ne voulons pas de guerre. Ce n'est pas un président qui a fait campagne sur le déclenchement de guerre. Et comme il l'a dit très clairement, l'Iran ne va pas se doter d'une arme nucléaire. Il se réserve le droit d'empêcher que cela arrive, mais il préférerait que cela n'arrive pas. Il préférerait qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à la force militaire, que ce soit par nous ou par quelqu'un d'autre. Il préférerait que ce soit quelque chose que nous puissions négocier. Trump accorde sa confiance à l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, affirmant que nous avons de bonnes personnes qui négocient. Les Iraniens ont montré leur volonté de négocier. Nous leur parlerons, souligne Rubio, ajoutant que si l'Iran veut un programme nucléaire civil, il veut l'avoir comme beaucoup d'autres pays dans le monde. Varsovie n'enverra pas de troupes dans une éventuelle mission de paix en Ukraine, mais soutiendra une telle initiative internationale, a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski dans la Diète à Varsovie, en exposant les principaux objectifs de la politique étrangère polonaise cette année.
S'exprimant en présence du président Andrzej Duda, M. Sikorski a abordé la question de la guerre en Ukraine et a énuméré les éléments de soutien polonais à Kiev jusqu'à présent. Il a souligné que près de 80% de l'aide internationale à l'Ukraine passe par la Pologne et que Varsovie a formé près de 30 000 soldats ukrainiens, soit un tiers de ceux formés dans l'Union européenne. Faisant référence au fait que certains États envisagent de participer à une mission de paix en Ukraine, il a confirmé que la Pologne ne se joindrait pas à eux, mais qu'elle apporterait son soutien à l'éventuelle mission. L'organisation terroriste islamiste palestinienne Hamas a publié au milieu de semaine une vidéo d'Omri Miron, en otage ayant la double nationalité hongroise et israélienne, qui est retenu en captivité, a rapporté la presse israélienne. M. Miron avait été libéré il y a environ un an, en même temps que l'otage Keith Siegel, qui a été libéré depuis. Miron a fêté ses 48 ans la semaine dernière, son deuxième anniversaire en captivité avec les Hamas. En Russie, l'avion Superjet SJ-100, entièrement construit à partir de pièces importées, a effectué avec succès un premier vol, a annoncé la société d'État Rostech. L'avion a décollé de la ville de Komsomolsk-na-Amur, en Extrême-Orient. Vladimir Artyakov, directeur général adjoint de Rostech, a déclaré « Nous avons remplacé une quarantaine de systèmes et d'équipements étrangers sur l'avion, dont le plus important, les moteurs. Nous avons remplacé une quarantaine de systèmes d'équipements étrangers sur l'avion, dont le plus important, les moteurs. L'avion actuellement testé est le troisième prototype développé par la United Aircraft Corporation. Pour la première fois, le Superjet a volé exclusivement avec des moteurs PD-8 de fabrication russe qui remplaceront les moteurs franco-russes SAM-146 existants, a rapporté RBC-RU. La basilique Saint-Pierre est restée ouverte toute la nuit pour permettre aux fidèles de faire leur adieu au chef de l'Église décédé le lundi de Pâques. Les pèlerins arrivent en masse à Rome depuis la mort du pape François. Des dizaines de milliers de personnes ont fait l'accueil en milieu de semaine pour faire leurs adieux au pape François après sa mort. Même la nuit, la foule était si nombreuse que, contrairement à ce qui avait été prévu, la basilique Saint-Pierre n'a pas été fermée à minuit. Les fidèles ont attendu patiemment leur tour pendant des heures. Ils ont eu jusqu'à 18 heures le vendredi soir pour dire au revoir au pape François. Puis à 20 heures, la cérémonie de fermeture du cercueil du pape a commencé sous la conduite du cardinal Kevin Joseph Farrell, maître de cérémonie du Vatican. Donald Trump Jr. a entamé sa tournée européenne cette semaine. Il s'est d'abord rendu en Hongrie vendredi. En Hongrie vendredi, il a assisté à un événement privé où il s'est également entretenu avec Gellert Jászai, président de 4FIG plc. En groupe de cette tournée, il se rendra également en Bulgarie, en Roumanie et en Serbie. Selon des sources anonymes, l'objectif de ce voyage n'est pas seulement de nouer des contacts commerciaux, mais aussi d'accroître l'influence politique et économique régionale de Donald Trump. Il s'agit du deuxième voyage de Trump Jr. en Europe, c'est la deuxième présidence de son père, puisqu'il s'est rendu en Roumanie et en Serbie en septembre dernier, alors à des fins de campagne. Dans le cadre d'une série d'événements baptisés Trump Business Vision 2025, M. Trump Jr. recherche des possibilités pour les entreprises américaines de jouer un rôle sur les marchés émergents d'Europe centrale et orientale. Cette visite revêt une importance particulière pour la Hongrie, où le gouvernement cherche à attirer les investissements américains et où 4IG pourrait jouer un rôle clé. Finalement, pour le météo, il faut s'attendre à un temps généralement frais, couvert et parfois pluvieux. Au cours du week-end, dimanche, une brise du sud commencera à s'atténuer. Un ciel partiellement nuageux ou partiellement ensoleillé est attendu. Les températures moyennes se situeront entre 4 et 11 degrés le matin, entre 14 et 18 degrés l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español.
La ceremonia oficial de apertura de Yom HaShoah de este año tuvo lugar el miércoles a las 8 de la tarde en la Plaza del Gueto de Varsovia de Yad Vashem, en la colina del Recuerdo de Jerusalén. Pronunciaron discursos el presidente Yitzhak Herzog y el primer ministro Benjamin Netanyahu. El programa del Día del Recuerdo continúa hoy. Un año más, la vida en Israel se paraliza durante 2 minutos a las 10 de la mañana. Cada año Israel se paraliza durante 2 minutos mientras suenan las sirenas y se celebran conmemoraciones durante todo el día en Yom HaShoah, el día de la memoria del Holocausto en Israel. Suenan las sirenas, el tráfico se detiene, en las carreteras los trenes se paran, la gente sale de sus vehículos, se levanta en el trabajo y en casa e inclina la cabeza durante 2 minutos en recuerdo de los 6 millones de víctimas judías de la Segunda Guerra Mundial. Este año especial se cumplen 80 años de la liberación de los campos de concentración nazis en toda Europa. Cada año disminuye el número de supervivientes del Holocausto. Según las estimaciones actuales, el mundo perderá el 70% de los supervivientes restantes en los próximos 10 años y el 90% en los próximos 15 años. Según el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el presidente de Estados Unidos Donald Trump está decidido a impedir que Irán obtenga un arma nuclear y preferiría lograrlo mediante negociaciones, informó el Times of Israel. No queremos ver una guerra. Esto no es un presidente que hizo campaña para iniciar guerras. Y como ha dicho muy claramente, Irán no va a conseguir un arma nuclear y se reserva todo el derecho a impedir que eso ocurra, pero preferiría que no ocurriría. Preferiría que no fuera necesario el uso de la fuerza militar, ni por nuestra parte ni por la parte de nadie. Preferiría que fuera algo que pudiéramos negociar. Trump vota confianza en el enviado especial de los Estados Unidos, Steve Witkoff, diciendo que tenemos buena gente negociando. Los iraníes han mostrado voluntad de negociar. Hablaremos con ellos, subraya Rubio, que añade que si Irán quiere un programa nuclear civil, puede tenerlo como muchos otros países del mundo. Varsovia no enviará tropas a una posible misión de paz en Ucrania, pero apoyará dicha iniciativa internacional, declaró el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radoslav Sikorski, ante el Sejm en Varsovia, esbozando los principales objetivos de la política exterior polaca este año. En presencia del presidente Andrzej Duda, Sikorski se refirió a la guerra en Ucrania y enumeró los elementos del apoyo polaco a Kiev hasta la fecha. Destacó que casi el 80% de la ayuda internacional a Ucrania pasa por Polonia y que Varsovia ha entrenado a casi 30.000 soldados ucranianos, un tercio de los entrenados en la Unión Europea, refiriéndose al hecho de que algunos estados están considerando participar en una misión de paz en Ucrania. Confirmó que Polonia no se uniría a ellos, pero proporcionaría apoyo a la posible misión. La organización terrorista islamista palestina Hamas difundió a mediados de semana un vídeo de hombre mirano, rehén con doble nacionalidad húngaro-israelí, que permanecía cautivo, informó la prensa israelí. Mirá había sido liberado hace aproximadamente un año, junto con el rehén Keith Siegel, liberado desde entonces. Miran cumplió 48 años la semana pasada, su segundo cumpleaños en cautiverio de Hamas. En Rusia, el avión Superjet S-100, construido íntegramente con piezas importadas, ha realizado con éxito su primer vuelo, según anunció la compañía estatal Rostec. El avión despegó de la ciudad de Komsomolsk-na-Amur, en el extremo oriente. Vladimir Artyakov, director general adjunto de Rostec, declaró: hemos sustituido unos 40 sistemas y equipos extranjeros del avión, incluido el más importante, los motores. El avión que se está probando ahora es el tercer prototipo desarrollado por la United Aircraft Corporation. Por primera vez, el Superjet ha volado exclusivamente con motores PD-8 de fabricación rusa, que sustituirán a los actuales motores franco-rusos SAM-146, informó RBC.ru. La Basílica de San Pedro permaneció abierta durante la noche para que los fieles pudieran despedirse del líder eclesiástico fallecido el lunes de Pascua. Los peregrinos han llegado en masa a Roma desde la muerte del Papa Francisco. Decenas de miles de personas hicieron cola a mediados de semana para despedirse del Papa Francisco tras su muerte. Incluso por la noche la multitud era tan grande que, en contra de los planes anteriores, la Basílica de San Pedro no se cerró a medianoche. Los fieles esperaron pacientemente durante horas su turno. Tuvieron hasta las 7 de la tarde del viernes para despedirse del Papa Francisco. Después, a las 8 de la tarde, comenzó la ceremonia de clausura
el féretro de Papa dirigida por el cardenal Kevin Joseph Farrell, dijo el maestro de ceremonial del Vaticano. Donald Trump Jr. comenzó esta semana su gira europea. Su primera visita fue a Hungría el viernes. En Hungría, el viernes asistió a un acto privado en el que también mantuvo conversaciones con Gellert Yassi, presidente de 4IG plc. Durante su actual gira también visitará Bulgaria, Rumanía y Serbia. Según fuentes anónimas, el propósito del viaje no es solo establecer contactos comerciales, sino también aumentar la influencia política y económica regional del apellido Trump. Este es el segundo viaje de Trump Jr. a Europa bajo la segunda presidencia de su padre, tras haber visitado Rumanía y Serbia el pasado septiembre, entonces con fines de campaña. En el marco de una serie de actos bautizados como Trump Business Vision 2025, Trump Jr. busca oportunidades para que los intereses empresariales estadounidenses desempeñen un papel en los mercados emergentes de Europa Central y Oriental. La visita reviste especial importancia para Hungría, donde el gobierno húngaro pretende atraer inversiones estadounidenses y 4IG podría ser un actor clave en este sentido. Y finalmente, por el tiempo, para el fin de semana se espera un tiempo fresco, nublado y a veces lluvioso. El domingo la brisa del sur empezará a minar. Se esperan cielos parcialmente nubosos y parcialmente soleados. Las temperaturas rondarán los 4 y 11 grados por la mañana, los 14 y 18 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。今年的以色列大屠杀纪念日于周三晚上8点在耶路撒冷纪念山的亚德瓦西姆华沙犹太区广场正式开启。以色列总统艾萨克·赫佐格与总理本雅明·内塔尼亚胡发表了讲话。纪念日的相关活动将持续至今日。今年，以色列再次在上午10点举行亡国默哀2分钟仪式。每年在大屠杀纪念日这一天，随着警报声响起，以色列全国暂停一切活动2分钟，各地举行纪念活动。警报响起时，道路交通停运，火车停驶，人们从车内走出，在工作场所和家中站立，低头默哀2分钟，以纪念2战期间的600万犹太遇难者。今年是具有特殊意义的一年，标志着欧洲各地纳粹集中营解放80周年。随着岁月流逝，大屠杀幸存者的数量逐年减少。目前的估算显示，在未来10年内，全球幸存的幸存者数量将减少70%，而在未来15年内将减少90%。据以色列时报报道，美国国务卿马尔克·鲁比奥表示，美国总统唐纳德·特朗普将坚决阻止伊朗获得核武器，并希望通过谈判实现这一目标。鲁比奥称：“我们不希望看到战争。”总统在竞选时并不主张发动战争。正如他所明确表示的，伊朗绝不允许拥有核武器，他将保留一切权利来阻止这一点，但他更希望通过谈判解决问题。他更倾向于避免使用军事力量，无论是美国还是其他国家。特朗普对美国特使史蒂夫·维特科夫，这是 Steve Witkoff 表示信任，称我们有优秀的谈判人员。卢比奥强调，伊朗已经表现出谈判的意愿，我们将与他们进行对话，并补充说，如果伊朗愿意，他们完全可以拥有一个民用核计划，就像世界上许多其他国家一样。近日，波兰外交部长拉多斯拉夫·西格尔斯基在华沙向波兰下医院表示，波兰
不会向可能成立的乌克兰和平特派团派遣部队，但会支持这一国际倡议。他还概述了今年波兰外交政策的主要目标，在总统安杰伊杜达面前，西克尔斯基坦到了乌克兰战争，并列举了波兰迄今为止对基辅提供的各类支持。他强调，近80%的国际援助是通过波兰运往乌克兰的。华沙已训练了近3万名乌克兰士兵，占欧盟训练士兵总数的1/3。在谈起这些国家正在考虑参与乌克兰和平特派团时，他确认波兰不会派兵，但会为可能成立的特派团提供支持。据以色列媒体报道，巴勒斯坦伊斯兰恐怖组织哈马斯本周发布了一段视频，显示匈牙利以色列双重国籍忍者Omri Miran 被关押的情况。米兰在大约1年前曾与另一名忍者西格尔基塞格一同被释放，后者在那之后已重获自由，而上装满48岁的米兰却在哈马斯的囚禁中度过了他的第2个生日。俄罗斯国有公司俄罗斯技术集团是 Rostech 近日宣布有完全进口地带令部件组装的超级本级实际飞机 SJ-100已成功完成首飞。该飞机从远东地区的阿穆尔河畔空经乘起飞。俄罗斯技术集团副总裁 Vladimir Artyakov 表示，我们一团飞机上约40个外国系统和设备，其中包括最关键的发动机。目前正在测试的超级本式飞机是俄罗斯联合航空制造公司开发的第3架原型机。据 RBC.RU 报道，飞机的收费全程使用了俄罗斯国产 BD8 发动机，这一发动机将取代现有的法俄联合生产的 SAM-146发动机。今日圣彼得的教堂彻夜开放，供信徒们向与周一复活节去世的教皇方济各告别。自方济各去世以来，他被朝圣者以持续涌入罗马。本周中期，数万人排队向方济各做最后告别。由于夜间人群依然庞大，圣彼得大教堂并未按原定计划在5月关闭，信徒们耐心等候数小时进行告别，直到周五晚上几点，他们仍有机会向方济各告别。随后在晚上8点，由梵蒂冈里正开完约瑟夫·法雷尔书记主教主持的教皇领袖封冠仪式将开始。小唐纳的特朗普于本周开始其欧洲之行，他首战于周五抵达匈牙利，出席一场私人活动，并与4IG 公司总裁亚瑟·格勒特进行了会谈。在此次行程中，他还将访问保加利亚、罗马尼亚和塞尔维亚。为居民消息人士透露，此行的目的不仅是建立商业联系，还旨在扩大特朗普家族在该地区的政治与经济影响力。这是小特朗普在其附近的2个总统任期内第2次欧洲之行。去年9月，他曾访问过罗马尼亚和塞尔维亚，并实施为了他附近的竞选活动。这次行程是特朗普商业愿景2025系列活动的一部分。小特朗普正在寻求推动美国商业利益在中东欧新兴市场发挥作用。他此次访问对匈牙利尤为重要，因为匈牙利政府正在努力吸引美国投资，而 4IG 公司在这方面可能发挥至关重要的作用。那天气呢？周末天气整体凉爽多云，前后有一降雨。周日南方将开始减弱，将呈现局部多云和晴朗交替。上午的平均气温为4到11度，下午为14到18度。女士们、先生们，非常感谢。为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。
ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. הטקס הרשמי של יום השואה השנה התקיים בערב יום רביעי בשעה 8 בערב, בהר הזיכרון בכיכר גטו ורשה ביד ושם בירושלים. נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו נשאו נאומים. הנושא לשנת 2025 היה מעמקים, ייסורי השחרור והלידה מחדש, 80 שנה מאז תבוסת גרמניה הנאצית. תוכנית יום הזיכרון נמשכה כל היום. כמו בכל שנה נשמעה צפירה במשך 2 דקות בשעה 10 בבוקר. החיים בישראל עצרו. עקב הצפירה, התנועה נעצרה בכבישים, הרכבות, אנשים ירדו מרחביהם, נעמדו במקומות העבודה ובבתיהם והרכינו ראש במשך 2 דקות כדי לזכור את 6 מיליון הקורבנות היהודיים של מלחמת העולם השנייה. השנה היא שנה מיוחדת, חלפו 80 שנה לשחרור מחנות הריכוז של הנאצים ברחבי אירופה. מספר ניצולי השואה הולך ופוחת מדי שנה. לפי הערכות הנוכחיות, בעוד 10 שנים נאבד 70% מהשורדים הנותרים, וב-15 השנים הבאות למעלה מ-90%. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחוש למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. הוא מעדיף להשיג זאת באמצעות משא ומתן, כך דיווח ה-Times of Israel. אנחנו לא רוצים מלחמה, אמר רוביו בפודקאסט Honesty with Barry Weiss. אנחנו לא רוצים לראות מלחמה. זה לא נשיא שרוצה להתחיל מלחמות, וכפי שהוא הבהיר, איראן לא תקבל נשק גרעיני, והוא שמר לעצמו את הזכות למנוע זאת. אך הוא מעדיף שזה לא יקרה. הוא מעדיף שלא יהיה צורך בכוח צבאי, לא מאיתנו ולא מאף אחד אחר. הוא מעדיף שזה יהיה משהו שנוכל לנהל עליו משא ומתן. טראמפ נתן הצבעת אמון לשליח האמריקני המיוחד סטיב וויטקוף, ואמר, יש לנו אנשים טובים שמנהלים את המשא ומתן. האיראנים הראו נכונות, אנחנו נדבר איתם, הדגיש רוביו, והוסיף כי אם איראן רוצה תוכנית גרעין אזרחית, הם יכולים לקבל אותה בדיוק כמו שמדינות רבות אחרות בעולם עושות זאת. ורשה לא תשלח חיילים למשימות שלום אפשריות באוקראינה, אך תספק תמיכה ביוזמה בינלאומית, הצהיר שר החוץ הפולני רדוסלב סיקורסקי בסיים הפולני, והתווה את המטרות העיקריות של מדיניות החוץ הפולנית השנה. בנאומו המרכזי, בנוכחות הנשיא אנדרי דודה, התייחס סיקורסקי למלחמה באוקראינה, ומנה את פריטי התמיכה הפולנית שניתנה לקייב עד כה. הוא הדגיש שכמעט 80% ממשלוחי הסיוע הבינלאומיים לאוקראינה מגיעים דרך פולין. ורשה הכשירה כמעט 30,000 חיילים אוקראינים, כביכול שליש מאלה שהוכשרו באיחוד האירופי. בהתייחסו לעובדה שמספר מדינות שוקלות את התעשתותן במשימת השלום באוקראינה, הוא אישר כי פולין לא תצטרף אליהן, אלא תספק תמיכה לכל משימה אפשרית. ארגון הטרור חמאס פרסם באמצע השבוע הקלטת וידאו של עומרי מירן, האזרח הישראלי-הונגרי שמוחזק כבן ערובה, כך דיווחה העיתונות הישראלית. סרטון של מירן פורסם לפני כשנה, ובו הוא נראה לצד בן הערובה קית' סגל, ששוחרר מאז מהשבי. מירן חגג 48 בשבוע שעבר, יום הולדתו השני בשבי חמאס. מטוס הסופרג'ט SJ-100 שנבנה כולו ממרכיבים שהוחלפו מיבוא למוצרים מקומיים, משלים בהצלחה את טיסתו הראשונה ברוסיה, כך הודיע תאגיד רוסטך הממשלתי. את המטוס המריא מהר קומסומולסק נעמור במזרח הרחוק. סגן מנכ"ל רוסטך ולדימיר ארטיאקוב אמר, תוכנית החלפת היבוא למטוסי הסופרג'ט נכנסה לשלב הסופי. החלפנו כ-40 מערכות וציוד זרים במטוסים, כולל החשובים ביותר, כלומר המנועים. המטוס נבדק כעת והוא האב הטיפוס השלישי, פותח על ידי תאגיד המטוסים המאוחד. לראשונה הסופרג'ט טס אך ורק עם מנועי PD8 מתוצרת רוסיה, המחליפים את מנועי ה-SAM-146 הצרפתיים רוסים הקודמים, כך דיווח RBC.RU. בזיליקת פטרוס הקדוש נותרה פתוחה למשך הלילה כדי שהמאמינים יוכלו להיפרד מראש הכנסייה שמת ביום שני של חג הפסחא. עולי רגל מגיעים לרומא מאז מותו של האפיפיור פרנציסקוס. עשרות אלפי אנשים עמדו בתור באמצע השבוע כדי להיפרד מהאפיפיור לאחר מותו. הקהל היה כה גדול אפילו בלילה, עד שבניגוד לתוכניות הקודמות בזיליקת פטרוס הקדוש לא נסגרה בחצות. המאמינים המתינו בסבלנות במשך שעות כדי לעמוד בתור. הייתה להם הזדמנות להיפרד מהאפיפיור פרנציסקוס עד השעה 7 בערב. לאחר מכן בשעה 8 החל טקס סגירת ארונו של האפיפיור בראשותו של הקרדינל קווין ג'וזף פארל, שכיהן כמנחה הטקס של הוותיקן. סיבובו האירופאי של דונלד טראמפ ג'וניור התחיל השבוע. הוא ביקר בהונגריה בפעם הראשונה ביום שישי. הוא השתתף באירוע פרטי, שם נפגש בין היתר עם גלי ארטיאסאי מחברת
4IG. במהלך הסיבוב הנוכחי שלו הוא יבקר גם בבולגריה, רומניה וסרביה. על פי מקורות אנונימיים, ייתכן שמטרת הנסיעה אינה רק בניית קשרים עסקיים, אלא גם הגדלת ההשפעה הפוליטית והכלכלית האזורית של שמו של טראמפ. זו נסיעתו השנייה של טראמפ ג'וניור לאירופה במהלך נשיאותו השנייה של אביו, והוא כבר ביקר ברומניה ובסרביה בספטמבר האחרון, אז מונה לידי מטרות קמפיין. כחלק מסדרת אירועים בשם חזון העסקים של טראמפ 2025, טראמפ ג'וניור מחפש הזדמנויות עבור אינטרסים עסקיים אמריקאים להשיג תפקיד בשווקים המתפתחים של מרכז ומזרח אירופה. לביקור חשיבות מיוחדת עבור הונגריה, שכן ממשלת הונגריה שואפת למשוך השקעות אמריקאיות לארצנו, ו4IG יכולה להיות שחקן מפתח בכך. ולמזג האוויר, סוף השבוע יהיה קריר, מעונן ולעיתים גשום. ביום ראשון מזג האוויר יתחיל להירגע עם רוחות דרומיות, וניתן לצפות למזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות חזויות להיות בין 4 ל-11 מעלות בבוקר, ובין 14 ל-18 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.